ইকো ফ্রেন্ডলি, আর 1 বছর বা 1.5 বছরের মধ্যে ব্যাম্বু ম্যাচুর হয়ে যায়। অনেক আছে মুলি ব্যাম্বু, তাতে আমরা যদি কাটিও সেটাকে আবার 1-2 বছর মধ্যে আবার চলে আসছে। এমন কোনো মানে গাছ নেই যেগুলো এত তাড়াতাড়ি ম্যাচুর হতে পারে, এত তাড়াতাড়ি অক্সিজেন দিতে পারে এবং রোজগার দিতে পারে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যাম্বুকে গাছ থেকে বের করে ঘাসে নিয়ে এসছে, গ্রাসে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স থেকে বের করে দিয়েছে। কারণ উনি এটা বুঝে গেছেন যে ব্যাম্বু খুব কম সময়ে ডেভেলপড হয়ে যায়, ম্যাচিওর হয়ে যায় এবং অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি ব্যাম্বুই দেয়। তো সেটাকে কাজে লাগিয়ে রোজগার, সেই দিশাতে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় মুলি ব্যাম্বু, মৃত্তিঙ্গা, বরাগ, কনককাচ এগুলো রয়েছে, ডোলু ব্যাম্বু, সবগুলো ত্রিপুরার যে কুটির শিল্পের রূপরেখা তৈরি করতে পারে। আর এই সরকার আসার পর আমরা সেই সেক্টরে কাজ করা শুরু করেছি আর বড় মাত্রায়। তো যখন আপনার ব্যাম্বু থেকে যে ব্যাম্বু বটল তৈরি করা, তার মধ্যে হানি প্যাকিং করা, ব্যাম্বু বটলে বাঁশকুড়ালের যে বিস্কিট প্যাকেটিং করা, তো এখন তারপরে বাঁশের ফুল থেকে চাউল তা থেকে বের করে বাজারজাত করা। আর এখন যেটা যেমন আগামী যে দেওয়ালি আসছে, দীপাবলি আসছে, তার জন্য যে ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাম্বুর মধ্যে দিয়া তৈরি করা, প্রদীপ তৈরি করা, সেটা ত্রিপুরাতে এই প্রথম কনসেপ্ট। আমি যারাই আমার মোহনভোগ এবং তার আশপাশের লোকেরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে তৈরি করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ডিএম বিশ্বশ্বরী আছেন এবং বিডিও মোহনভোগ, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। তাদের প্রচেষ্টার কারণে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তো সেখানে সেই সুন্দর বাঁশের মধ্যে দিয়ে ইকো ফ্রেন্ডলি দিয়া তৈরি করা, প্লাস এগুলো রিইউজ হতে পারে। সবচেয়ে বড় একবার ফেলে দেওয়ার না, রিইউজ করতে পারে। একবার কিনেছি তো সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম আমরা সেগুলোকে ইউজ করতে পারবো, আর দেখতে সুন্দর। তো এভাবে যখন আমরা সেই ব্যাম্বু সেক্টরে নিয়ে কাজ করব, তো বড় মাত্রায় যে প্লাস্টিকের দিয়া বানানো, তারপরে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালের যেগুলোই কি ইকো ফ্রেন্ডলি নয়, তো সেটা থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আমরা বলছি যে আমরা প্লাস্টিক ফ্রি ত্রিপুরা তৈরি করবো, প্লাস্টিক ফ্রি দেশ তৈরি করব। তার জন্য তো অল্টারনেটিভ চাই। কি তো অল্টারনেটিভটা কী হতে পারে? তো আমি এই আর্টিজানদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো, কারণ আমি তো বলিনি যে দিয়া বানিয়ে আনুন। তো আপনি आप ত্রিপুরার গ্রামের মধ্যে যে কনসেপ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে সোচ পৌঁছে গেছে মন কি বাতের মাধ্যমে, আর তার কারণে এভাবে আর্টিজানরা এগিয়ে আসছে এবং তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া, তাদেরকে প্রোৎসাহন দেওয়া এবং তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করা, সেই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলিকে, সেটা সরকারের দায়িত্ব। সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আজকে আপনারা সেটাও দেখেছেন যে মোহনভোগে বড় মাত্রায় আখের চাষ, ভালো আখ হয়, মানে গন্না যেটা বলে সুগার স্টিক। তো সুগার স্টিক থেকে গুড় তৈরি করে ফ্রেশ নিয়ে এসছে। তো মনে হচ্ছে যেমন লালি মাত্র, মানে আমার খেজুরের গুড়ের মতো মনে হচ্ছে যে লালির মতো, কিন্তু বেসিক্যালি সেটা কিছুক্ষণ পরে হার্ড হয়ে যাবে। তো ফ্রেশ প্যাকিং করা, আমি এখন বলেছি সেটাকে ব্যাম্বু প্যাকিং করা, বক্সের মধ্যে ব্যাম্বু প্যাকিং বক্স। তো পিওর যে আখের গুড় বা গান্নের যে গুড়টা যাবে, তো সেটা পশ মার্কেটে যেতে পারে, সেই কোয়ালিটি তার মধ্যে রয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের এখানে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, বড় বড় ইউনিট এখন আসছে, কিন্তু সেলফ হেল্প গ্রুপ নিজেরা সেখানে, আপনারা জানেন যে মোহনভোগের আশপাশে আনারস ভালো হয়, তো আনারস থেকে জেলি তৈরি করে নিয়ে এসছে, জ্যাম তৈরি করে নিয়ে এসছে। তো ছোট্ট ইউনিট বসিয়ে সেগুলোকে কাজ করছে এবং বলছেন যে যতটাই আমরা তৈরি করেছি 100% বিক্রি হয়ে গেছে। তো সেটাও যে ত্রিপুরাতে তৈরি করার পর, একসময় ছিল না ত্রিপুরাতে তৈরি করবো, এটাকে বিক্রি হবে, ত্রিপুরা মানুষ কিনবে, সে তো ব্র্যান্ডেড কোম্পানি নেবে, এমন নয়। এমন হলে মোহনভোগে তৈরি করার পর 100% বিক্রি হয়ে যায়, মানে লোকাল ফর ভোকাল যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্লোগান, সেটা সাকসেস হয়ে গেছে এবং মানুষ এখন নিজের জায়গায় যেটা তৈরি সেটাই ব্যবহার করতে চাইছে। সেটার গুণগত মান সঠিক করা, সেটা সরকার এবং ব্যবস্থার দায়িত্ব। সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সেই আর্টিজানদেরকে
এবং ডিএম সিপাহীজলা, বিডিও মোহনভোগ এবং তার সঙ্গে যারা যারা রয়েছেন এই কর্মযজ্ঞে, আমি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা। স্যার, সরকার যে স্বনির্ভর করার পরিকল্পনা নিয়েছে, এটা কি একটা মাধ্যম মনে করেন আপনি? দেখুন, স্বনির্ভর মানসিকতাই স্বনির্ভর রাজ্য তৈরি করে। আগে মানসিকতা তৈরি করতে হয়। আপনি একটা ভালো কোশ্চেন করেছেন। আগে স্বনির্ভর মানসিকতাই তৈরি করা হতো না। আজকে স্বনির্ভর মানসিকতা তৈরি হওয়ার কারণে আমার বোনেরা, এই সেলফ হেল্প গ্রুপ আগেও ছিল। ভারতবর্ষের হায়েস্ট সেলফ হেল্প গ্রুপ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু সেই সেলফ হেল্প গ্রুপ যে নিজের প্রচেষ্টায় নতুন কিছু করা, তা থেকে রোজগার তৈরি করা, প্রফিটে নিয়ে যাওয়া, সেই মানসিকতা ছিল না। কারণ কি, স্বনির্ভর মানসিকতা ছিল না। অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকবো, গভর্নমেন্ট আমাকে পয়সা দিয়ে ইনসেন্টিভ দেবে আর সেটা দিয়ে আমি চলবো, আর তারপর গিয়ে কোনো একটা মিটিং মিছিলে যাব, এই ছিল কনসেপ্ট। এখন সেটা নয়। এখন কনসেপ্টটা নয়। এখন হচ্ছে সেলফ হেল্প গ্রুপ, তো প্রফিটে আসতে হবে। কোঅপারেশনের যতগুলো গ্রুপ আছে, আমি নিজে তাদের মিটিং নেই এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে যা প্রফিটে থাকতে পারবে না তাদেরকে আমরা বন্ধ করে দেবো, তাদের ইনসেন্টিভ দেবো না। তো কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে, প্রফিটে আসছে। তো আজকে পিএসইউ, ত্রিপুরাতে প্রাইভেট সেক্টরগুলো যে গভর্নমেন্টের আছে, 99% লসে ছিল আজ থেকে 2.5 বছর আগে। কিন্তু আজকে টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন পুরনো লোন যদি বাদ দিয়ে দেয়, তো আজকের দিনে 2018 থেকে 2020 পর্যন্ত প্রফিটে চলে এসছে। খাদি গ্রাম উদ্যোগ পুরনো হিসাব যদি বাদ দিয়ে দেন, 18 থেকে 20 পর্যন্ত অডিট দেখে নিন, প্রফিটে চলে এসছে। টিআইডিসি প্রফিটে চলে আসছে। টিআইডিসি আগেও প্রফিটে ছিল, কিন্তু এখন প্রফিটের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। টিআরটিসি আগের যদি লাইবিলিটি ছেড়ে দিন, তো 3 বছরের বিগত 2.5 বছর দেখবেন তো প্রফিটে চলে এসছে। তারপর আরবান ব্যাংক কিছুদিনের মধ্যে প্রফিটে চলে আসবে। ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ ব্যাংক প্রফিটে চলে এসছে। তো একসময় সবগুলো লসে ছিল ম্যাক্সিমাম, আজকে সেগুলো প্রফিটে চলে এসছে। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে পজিটিভিটি, কাজ করার মানসিকতা, আর ডেভেলপ করা, আর তার থেকে ইনকাম জেনারেট করা, জব ক্রিয়েটার তৈরি। এই সেন্স ত্রিপুরাতে কাজ করেছে। ত্রিপুরার নজওয়ানদেরকে নিশ্চিত এস্টাবলিশ করবে। আর আমি যেটা বলেছি, 2023 যখন আমি নির্বাচনে যাব, 100% যা যা আমরা বলেছি সেগুলোকে সাকার করব। আর সেই জায়গাতে আছে। আমি আবারও আজকে আপনাদের সামনে আমি বলেছিলাম 3 বছরে ত্রিপুরাকে মডেল স্টেটে দাঁড় করাবো। 3 বছরই মডেল স্টেটের সে কোথায় কোথায় দাঁড় করে দিয়েছি সামনে পেশ করব। আর যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে ত্রিপুরার মানুষ, সেই দায়িত্বে কাজ করব। কাউর নিরাশ হওয়ার দরকার নাই, কোনো কিছু নেই। মোদি আছে, সরকার আছে, সব কিছু হবে। চাকরি হবে, বাকরি হবে, আর ত্রিপুরা মডেল স্টেট হবে এবং ত্রিপুরার উন্নয়ন হবে। প্রত্যেক মানুষ স্বনির্ভর मानसिकता নিয়ে নতুন ত্রিপুরা তৈরি করবে। त्रिपुरा के डेवलपमेंट के बारे में विशेष करके जो एडीसी एरिया के डेवलपमेंट के बारे में हमारे सरकार ने क्या क्या काम हुई है, आगे क्या काम करेंगे, इसका हमने रिव्यू किया है। और आगामी दिन में जो इलेक्शन भी एडीसी का आएगी, तो उसमें कैसे करना है, कौन पार्टनर को कितना सीट मिलेगी, इस विषय में एक मोटे मोटे तौर पर आलोचना हुई है, हेल्दी आलोचना हुई है। और बीजेपी आई-50 के जोट त्रिपुरा के लिए डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है, कर रहा है। और विशेष करके एडीसी एरिया को डेवलप करने के बहुत सालों से, लंबे समय में एडीसी के लिए इंडिविजुअली व्यक्ति को बेनिफिट देने का कोई योजना नहीं था। ये पहले ही सरकार आने का 57 करोड़ रुपीस, तो ये इंडिविजुअली बेनिफिशियरीज को पहुंचाने की व्यवस्था केंद्र सरकार से लाके किया गया है। और साथ ही साथ आप इमोशनली भी देखें, आप जैसे आपके एडीसी का नाम नामकरण कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा है, त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल बनाने के लिए। उसके बाद टाउन कमेटी बनाने की। आप किसी को डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका डेवलप का मापकाठी होना चाहिए। क्या फाउंडेशन कहाँ है? मुंह से बोलने से नहीं होता। तो हमने फाउंडेशन डाला है, टाउन कमेटी। इससे एडीसी का जो एरिया की रूपरेखा चेंज होगी। और साथ ही साथ बरमुरा के नाम होताई कोतर रखना। कोई भी बरमुरा होके जाता है तो होताई कोतर, बरमुरा था अभी होताई कोतर हो गया, क्यों? बोले ककबरग में है, तो हर लोग जान जाएगा। इस तरीके से उनका रिशा जो सभी लोग पहनता, पूरे देश भर में पहनता, माननीय प्रधानमंत्री जी पहनता है। तो उस दिशा में जो इस सरकार आने के बाद, चाहे तो महाराजा वीर विक्रम किशोर के नाम से एयरपोर्ट हो, और बरमुरा के नामकरण हो, और
चाहे माननीय प्रधानमंत्री जो एस्पिरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ धलाई में मेडिकल कॉलेज, किसी ने कभी सोचा था धलाई में और अम्बासा में मेडिकल कॉलेज हो? बिना मांगे मेडिकल कॉलेज कुमुलुंग में प्रस्तावित है। तो दो मेडिकल कॉलेज के बारे में एडीसी में इतना सारी एकलव्य विद्यालय बड़ी मात्रा में टेंडर हो चुकी है, कभी किसी ने सोचा था क्या? सीबीएसई सिलेबस गवर्नमेंट स्कूल में एडीसी में भी कुछ पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से सबको लेके सरकार काम कर रही है। बीजेपी आईपीएफटी के जो ये मिलीजुली सरकार है, ये और भी अच्छा से कैसे काम कर सकता है एडीसी के लिए और बाकी सब पोर्शन के लिए, इसी के बारे में कल दोनों मंत्री एवं सभी विधायक के साथ मेरा बातचीत हुई। लेटर का जवाब देना जरूरी नहीं है, जो वास्तव में है उसी का जवाब देंगे। कोई भी आपको लेटर लिखते रहे उसमें कुछ विषय सही होगा तो वो जवाब देंगे, नहीं तो हमारा काम नहीं है। कोई भी हमको लाके कोई भी गवर्नमेंट हमको कोई भी कुछ लिखे तो जब मैं देखूंगा ये विषय सही है तभी हमको रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो क्यों इसमें रिएक्ट करके दोनों राज्य के अंदर जो जनता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसा मानसिकता नहीं रहना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। और त्रिपुरा उसी दिशा में काम करता है। आपने रियांग गुरु शरणार्थी के बारे में भी देखा, 23 साल से अपने देश में रिफ्यूज, तो त्रिपुरा ने तो एक्सेप्ट किया ना, अपने भूमि में त्रिपुरा के 37 लाख लोगों ने एक्सेप्ट किया। हमारा राज्य के अनुपात में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है त्रिपुरा, असम के बाद। उसके बाद भी हम लोगों ने स्वागत कर लिया, त्रिपुरा के लोग इनको रखने के लिए तैयार हो गए। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। मैं त्रिपुरा के सभी लोगों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़े हृदय है, इससे दूसरों को सीखना चाहिए जो जनता कैसा होता है। और राज्य के जो प्रधान व्यक्ति है आपको भी सोचना चाहिए, जो सबको लेके चलना है, ना कि किसी को छोड़ के चलना है। सर कल एक मीटिंग था आपके यहाँ पे आईपीएफटी अलायंस पार्टी के साथ, कुछ किसी भी राज्य के जो बॉर्डर का जो मामला होती है, जो हमारे फेडरल सिस्टम में, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्धारित करती है। और त्रिपुरा के साथ मिजोरम बॉर्डर, असम के साथ मिजोरम बॉर्डर, उसमें कोई भी डिस्प्यूट लगता है तो उसका समाधान केंद्रीय गृह मंत्रालय ही करता है। जो मैप बनी हुई है उस मैप के तहत ही सीमा निर्धारित की जाती है। तो उसमें किसी गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है तो वो केंद्र सरकार के साथ इसको टाइप करना चाहिए और इनके सामने रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग फेडरल सिस्टम में भारत का ही राज्य है। तो हमारे सीमाना लेकर आपस में लड़ना झगड़ना ये सुहा नहीं देता। तो इसलिए ये जो आपको लगता है जो आपका सीमा दोबारा दिखना चाहिए व मापना चाहिए, तो आप भारत सरकार में होम मिनिस्ट्री में अपना विषय रख दीजिए, तो अपने आप वो कर लेगा। इसके लिए इस तरफ जाना उस तरफ जाना ये हम लोगों को शोभा नहीं देता। मैं तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के नाते मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा, जो हमारे फेडरल सिस्टम को हम बनाए रखें, शक्तिशाली करें। और जो मैप में जो लास्ट जो मैप है बनी हुई सीमा रेखा, उसी का उल्लंघन कोई ना करे, उसको मानते हुए हम लोग अपना अपना राज्य सरकार को चलाएं। यही संविधान कहता है और संविधान के तहत यही होना चाहिए। और त्रिपुरा सरकार उसी दिशा में काम करता है। हमारे साथ भी कुछ जो घटना घटी थी, आप लोगों ने देखा, त्रिपुरा सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया था। जो भी हुआ तब भी हम लोगों ने इसको ऑफिशियली ही ख़त्म कर दिया है। ऑफिशियली तो ऑफिशियली ही इसको ख़त्म होना चाहिए, ना कि फिजिकली इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। देश तो हमारा है, हम भी कहीं जा सकते हैं, बाकी राज्यों के लोग भी कहीं भी आ सकता है। एक समय जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता 370 और आर्टिकल 35 के लिए, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने, अमित भाई शाह जी ने समाप्त कर दिया। तो पूरा देश एक है, तो उसी सोच में सबको चलना चाहिए। जी कुल्लू से मैं अभी रिसेंट